एथिस्ट भाई बहन हैं हमारे, उनको चाहिए कि जब वो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक पे बात करेगा, तो एथिस्ट हारेगा। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आधा सेंटेंस है। आधा मुकम्मल सेंटेंस ये है कि वो बिलीवर भी हारेगा, जो एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड के टॉपिक पे बात करने आया है। क्योंकि जो उसका बिलीव है, जो उसका फेथ है, वो उसको देख कर के नहीं है। उसके पास उसकी कोई एब्सोल्यूट प्रूफ नहीं है। वो सिर्फ़ उस पर ईमान रखता है, फेथ रखता है और वो सिर्फ़ अपना फेथ आपको बता सकता है कि मैं इस खुदा पर, इस अल्लाह पर फेथ रखता हूँ जो ऐसा, ऐसा, ऐसा है और वो मुझे इस शख्स के ज़रिए या इस किताब के ज़रिए पता चला है। तो दोनों नहीं साबित कर सकते भाई। ये डि एक मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज तारीख 25 दिसंबर 2025 है। मैं ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह, हुज्जत अल्लाह, ईसा इब्न मरियम रूह अल्लाह मेहदी, हुज्जत अल्लाह यानी अल्लाह का सबूत हूँ, अल्लाह के वजूद का सबूत हूँ। मैंने अल्लाह को नहीं देखा, लेकिन मैं इस बात का सबूत हूँ कि अल्लाह है जिसने पेशगोइयाँ की नबियों के ज़रिए वो आज पूरी हुई हैं। 1950 निशान के साथ मैं ज़ाहिर होता हूँ और ये 1950 निशान होली बुक्स में होते हैं। मैं और मेरी आल औलाद हम ये नोटिस करते आ रहे हैं कि हमारे अलावा हमारे साथ कोई रहता है और वो हमें गाइडेंस करता है। मेरे बच्चों ने उन लोगों को देखा भी है, वो हमारी गार्डिंग भी करते हैं और वो तकरीबन 8 लोग हैं यहाँ पर जहाँ हम रहते हैं। और जो मुझे विजन आया, मुझे बताया गया, कम्युनिकेशन हुआ, वो सच्चा निकला। मतलब एक ऐसी मखलूक है जो हमको कंट्रोल कर रही है। वो फरिश्ते हैं और जिन्नात भी मौजूद हैं। तो ये पूरी दुनिया उनके कंट्रोल में है। तौरात के अंदर जो यानी ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा है कि सच्चे नबी की सदाकत ये है कि उनकी की हुई पेश गोई प्रोफेसी पूरी होनी चाहिए, तो समझना वो सच्चे नबी है। इसी तरह से इस्लाम की भी प्रोफेसीज हैं जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए भी की गई हैं और कुरान में भी वो आज पूरी हुई हैं लफ्ज़ ब लफ्ज़। और कुरान की वो आयतें भी, उसका राज भी खुला है और एग्जैक्टली ये हुआ है 2025 सितंबर के कंप्लीट होने तक। तो ये निशान जब ज़ाहिर होता है, फ्यूचर कौन बता रहा था अल्लाह के नबी को फ्यूचर? वो बातें आज कैसे पूरी हो गई? ये वही शख्सियत बता सकती है जो दुनिया को देख रही थी बड़ी दूर से, उसके हालात पढ़ रही थी। लिहाजा इस बात का सबूत है कि अल्लाह ताला है और वो जो क्रिएटर है, अब अल्लाह ही है क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि कुरान की बातें सच्ची हुई हैं, हदीस की बातें सच्ची हुई है और कुरान और हदीस उस अल्लाह को अव्वल और आखिर कहता है जिसने फरिश्तों के जरिए काम लिया। आदम अलैहिस्सलाम का जो चेहरा बनाया गया अपने हाथों से अल्लाह ने बनाया, तो अल्लाह का हाथ तो इतना छोटा नहीं हो गया कि आदम अलैहिस्सलाम के साइज का हो जाए। मतलब ये क्या डार्क एनर्जी जो हम देख रहे हैं इसका सोर्स अल्लाह है या डार्क एनर्जी खुद है अल्लाह? डार्क इसीलिए क्योंकि उसमें रोशनी नजर नहीं आती पब्लिक को, लेकिन वो एक एनर्जी है। सोर्स और सोर्स ऑफ एनर्जी इज नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। अव्वल वही है, आखिर वही है, सब कुछ उसी के पास लौट जाना है। यानी जो यूनिवर्स आप देख रहे हैं, सारा सुपर यूनिवर्स जो भी है, 5% मैटर, 95% तो सिर्फ डार्क एनर्जी है। तो ये वो अल्लाह है जिसको कोई आंख नहीं देख सकती और वो अपने फरिश्तों के जरिए काम करता है। कुरान हदीस सच्ची साबित होती है, इसमें कोई शक नहीं हुआ।
اللہ کا ایگزسٹنس کا پروف میرا آنا، مسیح دجال کا آنا، یاجوج ماجوج کا دعوت المین الارض کا نکلنا، آگ کا نکلنا لاس اینجلس میں 2025 اور یہ وقت کے اندر پورا ہونا اور مسیح دجال کا بھی پورا ظاہر ہو جانا ایگزیکٹلی یہ بات کا پروف کرتا ہے، یہ بات کو پروف کرتا ہے کہ مذہب اسلام قرآن حدیث سچا ہے اور ہمیں اسے ہی فالو کرنا چاہیے، کیونکہ جب وہ ساری باتیں پوری ہو گئی تو باقی کی باتیں بھی پوری ہونے والی ہیں۔ اس کے علاوہ اب ثبوت کی کوئی ضرورت نہیں رہ جاتی سارے اہل کتابیوں کو، اور یہ دیکھتے ہوئے کوئی رسک نہیں لے سکتا جہنم کا، کیونکہ اسی قرآن میں منکر کو جہنم کے اندر ڈال دینے کا ذکر ہے۔ لہٰذا میں نے ثبوت دے دیا ہے۔ اب رحیم علی سرکاری مسز کرائسٹ میری بیوی انڈیا آتی ہے، ملتی ہے مجھ سے، میرے پاس آ جاتی ہے، تبلیغ کرتی ہے، وہ الگ بات ہے۔ انڈیا میں رہتی ہے، جہاں میں جانے دو، لیکن مجھے اس اللہ پر زیادہ یقین ہے اور ہمیشہ کی جنتوں پر جو اللہ نے تیار کر رکھی ہے۔ لہذا ثبوت سائنٹیفکلی یہ ہے کہ میرا وجود میں آنا ثبوتوں کے ساتھ۔ اب لوگ انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا غلط ہے معاملہ، آپ جھوٹے ہو، تو بھائی وہ جاہل ہے اور ہم جاہل نہیں ہیں، ہم خود اس کے گواہ ہیں۔ اب اللہ کا ہاتھ تو اتنا چھوٹا نہیں ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو وہ چہرہ کے برابر ہو جائے۔ مطلب اللہ جو بھی کام کرتا ہے اپنے فرشتوں کے ذریعے کرتا ہے، چاہے وہ فرشتے کے ذریعے ہو یا رسول کے ذریعے، ہم سب اس کے روبوٹس ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم نے بستیوں کو اجاڑ دیا، لیکن دیکھو قرآن کو تو پتہ چلتا ہے وہ فرشتے تھے جو آ کے اجاڑ رہے تھے، وہ فرشتے کام کر رہے ہیں دنیا میں۔ اللہ اپنے عرش پر قائم ہے، وہ زمین پر کیوں آنے والا؟ وہ تو قیامت کے بعد بھی نہیں آئے گا زمین کے اوپر، وہ آ ہی نہیں سکتا، اس کا سائز بہت بڑا ہے، سارا ڈارک انرجی 95% سے زیادہ ہے، اور اس کا اگر سورس یا خود ڈارک انرجی اگر اللہ ہے تو وہ تو ہر جگہ موجود ہے پہلے سے، لیکن وہ اپنے فرشتوں کے ذریعے ہی کام کرتا ہے، وہی اس کے ہاتھ ہیں، وہی اس کے پیر ہیں، وہی سب کچھ دیکھتا ہے، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ۔ لہذا دنیا یہ سن لے کہ کائنات کا جو مالک ہے، فرشتے بھی جس کی عبادت کرتے ہیں، وہ سورس آف آل انرجیز ہے، اور اس سے زیادہ انسان کو رسک نہیں لینا چاہیے۔ جہنم میں جائیں گے ذرا سا بھی ہٹیں گے تو، حالانکہ میں نے اللہ کو نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے سائنس کو پورے ہوتے ہوئے اور ان سے کمیونیکیشن جو اینجلس کے تھرو ہوتا ہے، مجھے ویژنز بتائے جاتے ہیں، سب سچے نکلے، تو پتا چلا کہ ہم کسی کے کنٹرول میں چل رہے ہیں، اور وہ جسے آپ ایلینز بول رہے ہو، انوناکیز بول رہے ہو، فرشتے بول رہے ہو، واٹ ایور، لیکن ہم کسی کے کنٹرول میں ہیں۔ یہ دنیا پوری ڈیزائن کری ہوئی ہے اور اس کا ڈسٹرکشن بھی ہونے والا ہے، اور میں سائن آف ڈسٹرکشن ہوں الحمدللہ۔ تو مالی سرکاری میری بیوی، آپ کو میں نے جواب دیا ہے، آپ لوگوں کو بھی دیا ہے، اور ایسا جواب ورلڈ میں کوئی دے بھی نہیں سکتا میرے علاوہ، الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لہٰذا اگر آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم تم کو نہیں مانتے، کوئی مسیح دجال کی پروفیسی پوری نہیں ہوئی، کوئی دعوت الارض کی نہیں ہوئی، کوئی یاجوج ماجوج نہیں نکلا، آپ مسیح مہدی نہیں ہو، تو میں یہی بولوں گا کہ ایسے جاہل لوگ، کوئی بات کی جب تم نے ریسرچ نہیں کی، انویسٹیگیشن نہیں کیا، تو تمہیں کیا حق بنتا ہے انکار کرنے کا؟ اور اگر پھر بھی تم انکار کرتے ہو تو تم جیسا نیچ انیجوکیٹڈ جاہل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر یہ بات مجھے ثابت نہ کی ہوتی اللہ نے، اور کمیونیکیشن اس سے جو بھی ہوتا ہے پرفیکٹ نہیں ہوتا، جب میں دعا کرتا ہوں، میں نے ریسپانس کو دیکھا بارش کا، جب میں نے دعائیں کی، بہت سی ایسی دعائیں جو ہوتی ہیں اس کا کوئک ریسپانس، یہ کون سی شخصیت ہے جو ہمیں ریسپونڈ کر رہی تھی؟ لہٰذا اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سب جھوٹے فرے ہوئے، تو میں آپ لوگوں کو جاہل، بے وقوف اور ظالم کہوں گا، اور اس کے علاوہ کوئی دنیا میں کوئی ثبوت نہیں ہوتا اللہ کے ہونے کا۔
साइंस की जितनी बातें हैं, आयात आयत क्या है? इल्म से भरा हुआ एक साइंटिफिक राज। नूह की एक कश्ती मिल जाती है। रात और दिन के आने में आयत है, साइंस वो राज खुल जाता है। जमीन सब कुछ अपने जगह पर ठहरी हुई है। 12,000 साल पहले होमो सैपियंस से मिलाकर अनुनाकीज यानी फरिश्ते ने अपने डीएनए के साथ आदम अलैहिस्सलाम का क्रिएशन किया, और आदम अलैहिस्सलाम की माँ निनिमा भी रही है। तो पता ही चला, सबूत कुरान में मौजूद है। जैसे ईसा इब्न मरियम को पैदा किया, वैसे आदम को भी पैदा किया था। तो फिर आदम, जब ईसा इब्न मरियम बीवी मरियम के बेटे थे, तो आदम अलैहिस्सलाम भी एक माँ के बेटे होना जरूरी है। तो ये सारी हिकमत भरी बातें साबित हो जाती हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि अल्लाह है। और ये कुरान में जितने मेरेकल्स का जिक्र है, वो हाई स्पीड और बहुत गहरे टाइम, यानी करोड़ों साल कुछ सेकंड के अंदर बांध दिए गए हैं। इसके अंदर अगर आप काम कर लो तो आपको नजर नहीं आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पीछे 4 साल पीछे चले जाएं, और उस वक्त मेरी जमीन पे मैं खड़ा हूँ और कह रहा हूँ कि मैं स्विमिंग पूल बनाऊंगा, और ये 4 साल को आप ले जाकर एक सेकंड में कैद कर दो, तो एकदम आप देखो कि पलक झपकने तक स्विमिंग पूल तैयार है। ये हो जाएगा सामने वाले की मिरेकल, चमत्कार। अगर आप पूरी दुनिया घूम के आ जाओगे एक सेकंड के अंदर और सामने ही खड़े रहोगे, तो दुनिया पहचान नहीं पाएगी कि आप दुनिया घूम कर आ रहे हो। और यही होता है चमत्कार, जो साइंटिफिकली प्रूवन है। पत्थर में से पानी निकला, ठंडा लिक्विड हाइड्रोजन मारा गया, उसके ऊपर ठंडा किया गया, फिर उसके ऊपर बर्फ जमी, फिर उसके ऊपर पानी बरसाया, हवा चली गर्म, फिर पानी निकलता गया। लेकिन ये इतनी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो रहा था कि लोगों की आंखें पकड़ नहीं सकती थी। एक सेकंड में अगर 20 मरतबे, एक सेकंड में 20 मरतबे से ज्यादा पकड़ नहीं सकती है आपकी आंख। ऑल्टरनेट करंट जो होता है, खुल बंद होता है एक सेकंड में 50 मरतबे, लेकिन आपको वो खुला खुला नजर आता है। लिहाजा वो अल्लाह है, मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह है, और कुरान हदीस सच्चा है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अब इससे बढ़ के अगर कोई बहस करे तो आई एम सॉरी, तहकीक करके देख लें। वक्त लगेगा इसके लिए। अगर आप वक्त देना चाहते हो तो इल्म से ही आप मेरेकल्स को पढ़ सकोगे। सूर्य नमल में यही जिक्र है। अल्लाहू अकबर।